जों करबुक साब डिविजननि बासिन्दा अंगै जत अरनि सोसाइटिनि जारा लिड खानाय रक लिडार्स रक बर' मानजाक फायका गभर्नमेंट एमप्लयिज एवं अरनि एनजिओस अरनि जत चिनि ताकुक फाय बहुत सं चिनि अर कुनो कालारनि निर्बिचारे बिनि कुनो अर माहनाय सीपीएम कांग्रेस बीजेपी বা ত্রিপুরা মতো আইপিএফটি কোনো কিছু করি আর অনলি ত্রিপুরা রাজ্য যেভাবে থাকনাই চিনি প্রমিশন তাকে প্রমিশন বুথার জাখা আবনি জাস্টিস নথি जों যেভাবে রেলি খাইকা পিস রেলি আবো সাকসেসফুল ওংখা যত ভাই পার্টিসিপেট খাইকা বর্ণ পুইল না হামবাইরু তবে আনি আর কইমুং তো নাই চিনি গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ন বসকাঙ্গ যেভাবে থানে ভারত থেকে শুরু খাইয়ে যেভাবে বুথার জাখা আবনি কোনো अब जस्टिस मायाखौ आबनि न्याय बिचार मायाखौ अमनो जस्टिफिकेशननि बागै जों जत सम्भव जों रोंनायनि बागै जों आं आपिल खायनाय गभर्नमेन्ट त्रिपुरानो एवं हाई कोर्टनो आं आपिल खायनाय बनि बागै जों तिनि जारा अर बैचंनाय अम त्रिपुरासा बा त्रिपुरा मथसे लिड खायो होननाय अर जत लिड खायो अर जत लिडार अर फाइजाक जत कालार जत पार्टीनि बरबो अर फाइबेजाक आबनि बागै চিনি নাইমুং হুকে হাই ত্রিপুরা রাজ্য পিসফুল ভাবে তংনা নাইও এবং অমনত যদি যে বঙ্গ খাইনাই যে ভায়োলেশন খাইনাই রুলস এন্ড রেগুলেশন বা চিনি যে অমন এখাই আবনো নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত খাইয়ে বন রমনানি অংথং এবং রমই বন আইন মাফিক শাস্তির রানি অংথং হনাই আং গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা আং আপিল খাইনাই হামবাই।